ड्यूटी आसिक जाऊँ मार्केट यपटे मार्केट करके मो रूम को जी। एटा हूँ दमन दमन मार्केट चाली मार्केट सब्जी मार्केट आसी पहुँचल। ये सब्जी मार्केट कौन सा ये वाला? ये 15 का पाव। ये 15 का पाव। ये वाला कौन सा? 20 का पाव। करेला कम लगा देंगे, करेला 20 रुपये पाव है। गोभी 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 20 का पाव। 20 का पाव। किलो लोगे तो कम लगा देंगे। केजी कैसे? हाँ, क्या चाहिए भाई? भैया पसंद कर रहा है क्या बना है? बीन्स केजी 200 टका। बीन्स केजी 200 टका। कड़ी पत्ता है ना? कड़ी पत्ता है। कितना है करो देखो। पाव 60 रुपया दे दो। 50 रुपये का दे दो। अदरक अदरक पाव 60 टका। बात करें ये कितना है कर लो ना। इसमें जो चाहिए आप निकालिए। भिंडी केजी कैसे है? 20 का पाव। 70 का 1 किलो। भिंडी देसी है। सब देसी है। ये बारिश की वजह से बढ़ गया रेट ना? हाँ भाई, बारिश की वजह से बढ़ गया रेट। सुन रहे हैं कि माल ही नहीं आएगा। मुंबई बंद है भाई, सब आज से ही बंद हो गया। मुंबई सूरत सब बंद हो गया। हाई अलर्ट कर दिया। बारिश की वजह से बंद है ना मुंबई, कहाँ है? मुझे जाइए मार्केट परिया मार्केट परिया रेट शुणिकी मोर पूरा हाल बेहाल। कौ दिन से 100 तलू ना सब 100 ऊपर। वर्षा केमी आसती देखते वर्षा। एसी रूम रे पहुँचली ड्यूटी मार्केट हो आसली। चलो देखिए कौन है कि मैडम कौन कर मैडम बस एमती हाँ कौन है कौन है उठ खाई भल भल बादाम नहीं रे अदा 250 को 60 टका केजी केते पड़ला 240 टका केजी पड़ला कोबी है 100 टका केजी ये 40 टका एटा आउ सब 100-150 नेखा सब मार्केट ये धरिक आसी किसी ना मार्केट एप्पल तो 250 टका केजी जाए या सोला मटर खाइबू सोयाबीन यही सब आम मटर भेज मटर भेज तरकारी हाँ
କ'ଣ ପାଇଁ ମଟର ଭେଦି ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଏ ମଟର ତରକାରୀଟା କରିବା, ମଟର ତରକାରୀ କରି ଖାଇବା। ଏ ମଟର ଭେଦା ହେଇଯାଇଛି, ଭାତ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଭାତ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଟାରେ କ'ଣ ଅଛି? କ୍ଷୀର ଫୁଟି ରଖିଦେଇଛ। ଖାଇଥିଲ କ'ଣ ଦିନରେ? ଭାତ, ଡାଲି, ଭଜା, ବଡ଼ିଚୁରା। ଏତେ ବଡ଼ିଚୁରା କରି ଖାଇଥିଲ? ଗରମ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଗରମ ତା ଦେହକୁ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ପଶିଲେ ତା ଚାଲିଥିଲେ ପୁରା ଗରମ ହାୱା। ହଁ ଟୋଟାଲି ପୁରା ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଓଦା ଝାଳରେ। ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତଥାପି ମୁଁ ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ପୁରା ବର୍ଷା ଏପଟେ ଉପରେ ବର୍ଷା ଭିତରେ ଝାଳ, କ'ଣ କରିବି? ବାବୁ ଆସିଗଲେ, ବାବୁ ଆସିଗଲେ ଶୁଣି। ଏଠି ଆମ ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି। ବାବୁ ଆସିଗଲେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ। କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଲେ? ଅଟା ସରିଯାଇଥିଲା, ଅଟା ନେଇକି ଆସିଲେ। କ'ଣ ଚାଲିଲା? ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ। ଆମର ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ। ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ମସଲା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବେ? ସରିଲାଣି ରୋଷେଇ? ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇବା। କ'ଣ କରିବା? ରୁଟି ନାହିଁ ଆଜି, ଭାତ। ଅଟା ସରି ଅଟା ସରିଯାଇଛି। ଡେଲି ଭାତ ଦେଖିଆ ଦି ଟାଇମ୍ ରୁଟି ଖାଉଛ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଭାତ ଖା। ଦି ଟାଇମ୍ ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ସକାଳେ ଗାଧୁଆବେଳେ ରୁଟି ଖାଉଛ ନା? ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଭାତ ଖାଇବନି? କିଏ ପଚାରେ? ବର୍ଷା ପାଗକୁ ନା ଅଟା ନଥିଲା। ମଟର ତରକାରୀ ହବ ନା? ମଟର ସିଝା ହେଇଯାଇଛି ଏଠି, ପ୍ରେସରରେ ଅଛି ମଟର। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ନା, କ'ଣ କରିବା ଆଉ? ଲାଗିଗଲା। ଗରମ ମସଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଲେମ୍ବୁ? ଫାଳ ଲେମ୍ବୁଟା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। କାକୁଡ଼ି ବି ଥିଲା, ଲେମ୍ବୁଟା ମଜା ଆସିବ। ସବୁ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇବ। ଖାଇଦେବା, ଖାଇସାରି କଥା ହବା। କ'ଣ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆସିଲ? କ୍ଷୀର ନେଇକି କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇଦିଏ। ତମେ ପିଇ ସାରିଲ? କେତେ ପିଇଲ? ମୁଁ ପିଇଦେଲି 4ଟା। ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା ଏବେ। ବାଜିଲାଣି 10ଟା, ଏବେ ଶୋଇବା। ଦିଅର ଭାଉଜ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଖାଇସାରିକି। ବର୍ଷା ଦିନ ବୋଲିକି ଛତା ଫତା ସବୁ ଶୁଖୁଛି। ଏଠି ଚାରିଆଡ଼େ ରସି ବସି ବନ୍ଧା ଅଛି। ଇଏ ତାଙ୍କ ଦିଅର ଭାଉଜ ଚାଲିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହଳ ବୁଲଉଛ ନା କ'ଣ? ଖାଇସାରିବା ପରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସରିଲା ନା ଚାଲିବ? ଆଉ 2 ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବ।
ମାର ମାର ଆଉ ଯା ମାରି ଦେଇକି ଆସ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯାଉଛି ଶୋଇବା। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।